नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और मैंने जो मेरा आज का टॉपिक है वो जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक 4 मार्शल लॉ जो हैं वो उनका इम्पोज किया गया उनको, और हर जनरल साहब आए और आपने काम किया, और उसके बाद जो है कुछ देर बाद आपने आप को कानूनी तौर पे असम्बली से या रेफरेंडम से आपने आप को मंजूर करवाया, और उसके बाद वो अगले 5 ईयर के लिए या 7 ईयर के लिए वो कैसे बने सदर थे, वो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ, वजूहात, पस मंज़र और नफाज तारफ़। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 5 जुलाई 1977 एक नहायत अहम तारीखी दिन है। इस रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दिया। इस फौजी फैसले को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया। जनरल ज़िया-उल हक ने ऐलान किया कि फौज का मकसद सिर्फ मुल्क में अमनो अमान बहाल करना, सियासी बहरान का खात्मा करना और 90 दिन के अंदर शफाफ इंतखाबात करवाना है। ताहम ये अबूरी दौर तकरीबन 11 साल तक जारी रहा और पाकिस्तान की सियासत, मईशत, माशरत और खारजा पॉलिसी पर गहरे असरात मरतब हुए। जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ सिर्फ एक फौजी कदम नहीं था, बल्कि ये 1977 के सियासी बहरान, इंतखाबी तनाज़े, अपोजिशन तहरीक, रियासती इदारों के दरमियान कशीदगी और सर्द जंग के बैनुल-अक़वामी हालात का मजमूई नतीजा था। 1977 के इंतखाब का पस मंज़र। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नए पाकिस्तान की तामीर की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 1973 में मुतफ़िका आइन नाफज किया, सनतों और बैंकों को कौमी तहवील में लिया, ज़रई इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं और खारजा पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा किया। अगरचे ये इक़दामात से हुकूमत को इब्तदाई मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ माशी मुश्किलात, महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों और इख्तियारात के इर्तिकाज़ पर तनकीद बढ़ने लगी। मार्च 1977 में कौमी असम्बली के इंतखाबात मुनक्कद हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इसको PNA भी कहते हैं, की तहरीक 9 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA ने हुकूमत पर बड़े पैमाने पर इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात आयद किए। अपोजिशन का मुतालबा था कि इंतखाबात दोबारा कराए जाएं और गैर जानिबदाराना तरीके से अवाम को वोट डालने का मौका दिया जाए। जल्द ही एहतजाजी जलसे, जुलूस, हड़तालें और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। कई शहरों में हालात कशीदा हो गए, अमलाक को नुकसान पहुंचा और कानून नाफज। जल्दी एहतजाजी जलसे, जुलूस, हड़तालें और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। कई शहरों में हालात कशीदा हो गए, अमलाक को नुकसान पहुंचा और कानून नाफज करने वाले अदारों को सख्त कार्रवाइयाँ करनी पड़ी। अगरचे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने से पहले ही सियासी बहरान इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गया। मार्शल लॉ की बुनियादी वजूहात। नंबर 1, सियासी बहरान। 1977 के इंतखाबात के बाद पैदा होने वाला बहरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्मीद के मुकम्मल खात्मे का बायस बना। दोनों फरीक एक दूसरे के मौक़िफ़ को कबूल करने पर आमादा न थे, जिससे रियासती निज़ाम मफलूज होने लगा। नंबर 2, इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात। अपोजिशन जमातों और इंतखाबात शफाफ नहीं थे, अगरचे इस बात ने मुख्तलिफ मौरखीन की राय
مختلف ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہی الزامات نے عوامی احتجاج کو وسیع پیمانے پر جنم دیا۔ نمبر 3، امن و امان کی خراب صورتحال۔ مسلسل احتجاج، ہڑتالوں اور تصادم کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں امن و امان کی صورتحال متاثر ہوئی۔ حکومت نے بعض علاقوں میں شدید قسم کے اقدامات کیے جس سے سیاسی کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ نمبر 4، فوج کی بڑھتی ہوئی مداخلت۔ پاکستان میں 1958 کے بعد سے فوج ایک مضبوط ریاستی ادارے کے طور پر ابھر چکی تھی۔ جب سیاسی قیادت بحران پر قابو نہ پا سکی تو فوج نے خود کو ایک ایسے ادارے کے طور پہ پیش کیا جو ملک میں استحکام پیدا کر سکتا تھا۔ نمبر 5، کمزور سیاسی مفاہمت۔ اگر حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کے ذریعے بر وقت کسی قابل قبول حل پر متفق ہو جاتی تو ممکن تھا کہ فوجی مداخلت سے بچا جا سکتا تھا، لیکن سیاسی عدم اعتماد نے اس امکان کو ختم کر دیا۔ مارشل لاء کا نفاذ۔ 5 جولائی 1977 یعنی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت برطرف کر دی، آئین کو جزوی طور پر معطل کر دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پورے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اپنے پہلے خطاب میں جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ فوج اقتدار کی خواہش مند نہیں اور صرف حالات معمول پر آنے تک ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا، تاہم یہ وعدہ عملی طور پر پورا نہ ہو سکا۔ ابتدائی اقدامات۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی، کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا اور اخبارات و ذرائع ابلاغ پر سینسرشپ نافذ کر دی۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ایک عدالتی مقدمے کے بعد 4 مارچ 1979 کو انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ یہ واقعہ آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع واقعات میں شمار ہوتا ہے اور اس پر مورخین اور قانونی ماہرین کے درمیان مختلف آراء موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کرو اور اس کے دوسرے مطلب یہ میرا کہ اس کا جو پارٹ سیکنڈ ہے اس کا انتظار کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔